आज पवित्र दीपावली माँ कालींकर आज हूँ पूजार्चनार दिवस। यही पवित्र काली पूजार विशेषत्व जहाँ थाऊ ना कहीं आज भारत वर्षरे हिंदू राष्ट्र रे आज दीपावली उत्सव पालन हुए। दीप परिवर्ते जो मोहम्बती लगाती सेटा तांको मनमुखी कथा, किंतु प्रकृत में गोटे दीप जलिले भी दीपावली हम। मोहम्बती सनातन हिंदू धर्म रे कौनसी ठाकुरंकर देवार्चन रे मोहम्बती व्यवहार हुए नाही। तेणु दीपावली माने ता ना पा दीपावली दीपर बली आ दीपावली मोहम्बती कहीं जलिब। ये दीपावली उत्सव रे उपकार कौन हुए? अनेक शस्य श्यामला को नष्ट करने पाई जो क्षुद्र पोक बा कीट माने जन्म होता एमाने समस्ते से अग्नि रे पड़ी दाह हुअन्ति। अनल दक्षिण पतंग जेने हुअन्ति उद्वेग। तेबे बेसी दीप लगिले क्षतिटा कौन हुए ना बहु अम्लजान पड़ी जाए। तेणु बेसी घर को सजाई आम पुलाए मोहम्बती किणी आनलु ताकू लगेलु। एगुड़ा सब पाठ पढ़ी लोक शिक्षित लोक यह करवा उचित नुहे। घर को सजाई गोटे कौन दीपावली है दीप दिया जाउची कालींक उद्देश्य रे पोकजोक मरिवे। किंतु आपण मान तो जेतिकी अम्लजान रूपक अमृत को नष्ट कले दीपावली किछि महत्व रहिबो नाही। जो माने ये पवित्र कथा को शुणुचंती ताकू विचार करिवे। आ बेसी जो माने पाठ पढ़िचंती जो मान करे बेसी धन अछि सेई माने बेसी मोमबत्ती दीप जाली माने परिवेश को विषाक्त करुचंती। एवं आजिर युवक माने किए इंजीनियर किए डाक्तर किए कौन किए ग्रेजुएशन पास करती किए एमए पास करती किंतु एमानकर बुद्धिटा किछि मते ठीक लागुनी। खाली बाण फुटेबे। बाण फुटिबा द्वारा परिवेश विषाक्त हुए। तेणु जम्मा बाण न फुटिले भल। जदि फुटिला गोटे दीटा अधे फुटिले कौन हबनी? सबुज बाण फुटिले कौन हबनी? जा हो कोरोना महामारी पई सरकार रेस्ट्रिक्शन को मानी बाण बेसी फुटिबो नहीं। या होची गोटे मंगलर कथा। आमे जाग यज्ञ कीर्तन करी जेते परिवेश को सजाड़ुचु गोटे बाण फुटारे परिवेश सैला परिवेश ध्वंस। ये है गोटे कथा। आउ गोटे कथा है काली पूजा। लोके भावती जी काली पूजा कले से तांत्रिक। काली होउचंती ज्ञानमयी। सी तांको पूजा कले ज्ञान उद्भव हुए। काली की केही भूल बुझंतु नहीं। काली बंगला रे काली पूजा बेसी। रामकृष्ण काली पूजा करुले से तांत्रिक। काली तत्वर अर्थ होउची काल रु जी आमको रक्षा करती सी होउचंती माँ काली। चिकित्सक मान को
बा डॉक्टर मान को बड़िया काली रूपरे चिंतन करे एमाने आमको काल मुखरू रक्षा करती। काली गत काली गला धन्वंतरी जयंती आश्रम आमर धन्वंतर जयंती पालन हुए जेहेतु आम चेर मुड़िका बा किछि गछ पत्र कथा लोक बतऊ किछि कबिराजी औषध ये करूँ तेणु से आम धन्वंतरी पूजा कर किंतु अनेक जगार देखा जाए ये धन्वंतरी पूजा समय एवं काली पूजा समय सुना गहना दुकान रे जीए जेते सुना गहना किनी पारिबो से सुना गहना काले किनिले लक्ष्मी घर को प्रवेश करेंगे। यहीटा मन रखु सुना गहना किणतु व्यवसायी माने बंचे केमती किछि सुना जदि घरे रहीगला अत्यावश्यक बेले से खर्च हम सीटा ठीक अच्छे किंतु अनेक गरीब लोक भावुवे आम एमती गरीब हो गोटे मुदी गोटे किणी पारिबुनी समस्त को सार्वजनिक भाव में बलिया कहवाक चाहे सदाचार ही लक्ष्मींकर गृह सुना किण रूपा किण हीरा किण मोती किण यदि सदाचार नहीं ता लक्ष्मी आदौ प्रवेश करेंगे ना। तेणु धनी लोक माने तांकर सुना किणतु किंतु जो माने मानक पाखरे पैसा नहीं से माने सदाचार व्रत पालन करतु सफा लुगा पिंधतु घर द्वार को सफा करतु रखतु घर चारिपाखा जाक अलिया आवर्जना को पोड़तु बा सफा करतु घर बाड़ी बगीचारे गछ वृक्ष लगातु ये सब कथा हेले बासन कुसन ताको सफा सुतरा कर रखतु घरे अईठा फईठा बासन आड़े साड़े विक्षिप्त हो पड़ा एगुड़ाक न करतु लक्ष्मी आइले आओ। तेणु सज्जन ये होची महाकालींकर आज होची गोटे पूजा मु सेई महाकाली को प्रार्थना करुची कोरोना भली महामारी को हे माँ कोरोना महामारी को टिके कह से जाऊ विदाय हो तापई औषध इंजेक्शन बाहरु माँ तू रक्षा कर। आज बाया से विषय कहले जे आमे जो कथाटा को कहूचु जे लक्ष्मी केमिति आसीबे बाया कहले तुमे जदि जनक ईर्षा करुच से जनक तुमको ईर्षा करुच जोठी ईर्षा अच्छी सी पूजा को आपण जेते पूजा करन जेते रंगर फूल सजैकरी पूजा कले भी सी पूजा को केही ग्रहण करिवे नहीं केवल पूजा करिब तमे भोग करिब से भोग को तमे ही खाइब पूजा माने ठाकुर कौन खाती कि जो समर्पण को आमे समर्पण करुचु सी अनुमोदित करुचंती आमे बुझी पारुनु किंतु आमे समर्पण करुचु सी अनुमोदित कले कि नहीं आमे केमी जानिबा। तेबे कथा होती जदि तमर ईर्षा नहीं ताहले से पूजा को से ग्रहण करेंगे जदि ईर्षा अच्छी सी पूजा को ग्रहण करेंगे नहीं। बाबा ये बाइबल कथा गोटे कहले यही कथा को बाइबल आई बोली कहले किंतु बलिया भावुची बाइबल लेखा है किंतु बाइबल शास्त्र सृष्टि होबार बहु हजार वर्ष पूर्व
गीता सृष्टि होती तेणु गीतारे मध्य सेई कथा अच्छी आम भागवत रे सेई कथा अच्छी भागवत रे कौन अच्छी गगन समी रण ज्योति जे अबा सल्ली धरी नदी सागर तरुतृण पर्वत स्ताव रजंग जंतुंक बाह्य अभ्यंतर हे सर्व कृष्णर सरी निश्चय जानी एक चिते प्रणाम करूथिब ये जगतटा भगवान का शरीर से प्रत्येक घटने विद्यमान तुमर यदि कौन लोक प्रति ईर्षा थाए ते भगवान तुमर पूजा ग्रहण करिवे नाही पृथ्वीर समस्त धर्म गोटे प्रकार शिक्षा दियंती सबु धर्मर सारस्वत एक गोटे आमे अल्प बुद्धि वाला सब खंडन कर देखु सज्जन पवित्र पावनी गंगा कूल को श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण ताक भक्त मान गहन से जाऊले स्नान करने गोटाए दोकानी तार जमा बिक्री होनी सी ठाकुर रामकृष्ण उपस्थिति देखी साष्टांग दंडवत करे ठाकुर रामकृष्ण को कौन आशीर्वाद दिखती के जानी से गंगा को स्नान करती पुणी गंगारू फेरला बेले भी से साष्टांग दंडवत करे सी जाती आश्रम को आस्ते आस्ते दुकान बढ़िला गराख बढ़िले ठाकुर रामकृष्ण से बाटे नहीं जाऊँ से दुकान रे बसी आउ साष्टांग दंडवत न करी टिके मुंड नुआई नमस्कार से दुकान उपरे बसिक कला ठाकुर रामकृष्ण निर्विकार सन्तोष सी कहीं गुड़ाक भावे तापरे आउरी भिड़ ता दुकान में लगिला से ठाकुर रामकृष्ण को खाली हाथ जोड़ी नमस्कार कला तापर ठाकुर रामकृष्ण किसी दिन पुणी गले गला बेलू को पुणी से देखिले ठाकुर रामकृष्ण को देखी से टिके मिछे अन्य मनस कही आगु को पछुक अनौ ठाकुर रामकृष्ण आउ किछि कहलेनी एमिति गोटे समय आसिला ता दुकान पुणी धीरे 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 डाउन हो गला बाबू जने बाबू कटकर गोटे बाबू से प्रश्न पचारि प्रश्न नुहे जिज्ञासा बुझा चाहिए कृतघ्न जे कृतघ्न तापई प्रायश्चित किछि नाही ये हूँ कृतघ्नर गोटे ज्वलंत उदाहरण आश्रम रे जड़े सुभाष बोस को भल पाउथिबा जड़े इंदुभूषण मोदक नाम रे जड़े बंगाली भक्त थिले परवर्ती समय से भेकमाना नहीं तांको ना हितला रामदास सी गोटे भल कथा कहती बंगाली से बंगाली थिले सी बंगला भाषा रे कहती बाबा अपनी जदि तुषार्थ समय जार काछे एक ग्लास जल पान करबे ताके कखन भूलबे ना तुम्हें जदि शोष कला बेले जड़े तुमको पानी टिके देइछि पीवा पई ताकू तुम्हें जम्मा भूलिब नाही
ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ମାରାତ୍ମକ ଦୋଷୀ ହେଉଛି ତ ଚୋରି, ଯେ ଚୋର କରି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି, ଡକାୟତି କରି ନେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ଆଜି ଘରେ ଘରେ କୃତଜ୍ଞ। ଯେଉଁ ମା ସଫା କରିଥିଲା ତମ ମଳମୂତ୍ରକୁ, ନିଜ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା, ସେଇ ମା ଆଜି ଅବହେଳିତ। ଯେଉଁ ବାପା ନିଜର ଜାମା ନ କିଣି ନିଜର ପୋଷାକକୁ ପୋଷାକ ପ୍ରତି ନଜର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପ୍ରତି ନଜର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତମକୁ ମଣିଷ କରିଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି ଅବହେଳିତ। ଏ ହେଉଛି କୃତଜ୍ଞର କାରଣ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଦେଖିବେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହୋଇ ଚାକିରି କଲ, ତାଙ୍କୁ କାଳେ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଉଛ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃତଜ୍ଞ। ତମେ ତମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ତମେ ଜଣକୁ ପାଖରେ ଭାଇ ମାମୁଁ ଡାକିକିରି କିଛି ଟଙ୍କା ତମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲା, ତମେ ତା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଲ। ଯଦି ସେ ଟଙ୍କାଟି ମାଗିଲା ତା ଦରକାର ବେଳେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇପାରିବିନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରକୁ କହିଲ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ, କ'ଣ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ବୋଲି କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲ? ଶେଷକୁ କହିଲ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ କିଛି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି। ଆଉ ଏଇ କୃତଜ୍ଞମାନେ ପାପରୁ କେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ, ଅନୁତାପ ହିଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଯଦି ସେମାନେ ଭଲରେ କହିବେ, ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଥା ସମୟରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇପାରୁନଥିଲି, ଆଜି ପଇସା ମୁଁ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାଣୀ ଯଦି ତମେ ନଦେଲ, ତାହେଲେ ତମ ଭଳି କୃତଜ୍ଞ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାଠାରୁ ଯାହା ପାଇବ, ସେ ବ୍ୟବସାୟ ହଉ, ରାଜନୀତି ହଉ, ଘରୋଇ କଥା ହଉ, ବାହାର କଥା ହଉ, କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବଳିଆ ପାଖରେ, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମକୁ ଭେକ ବାନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଗୁରୁ କେଉଁଠି ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସରଳିଆ ଲୋକ ଭେକ ବାନା ନେଇଗଲୁ, ଭେକ ବାନା ନେଇ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଉନୁ, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆଇଲା, କହିଲା ସାଙ୍ଗେ ଆଇଲାର ନ ବହି ପଇଲା, କହିଲା ମୁଁ ବାବା ଦୀକ୍ଷା ନେବି। ହଉ ଦୀକ୍ଷା ନେବ, କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା ନେବ ନା, ମୁଁ ସେ ତାରାକୁ କେମିତି ପାଇବି, ମା ତାରାଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ସବୁ କଥା ଠିକ୍, ଏଠି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇବ ଏଠି ସାତ୍ଵିକ ଭାବରେ। ତାକୁ ସବୁ ଲୁଗା ଦିଆହେଲା, ମାନେ ଚାଦର ଦିଆଗଲା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ଦିଆହେଲା, ତମେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସିଏ ତା ଯାଇଛି, ଆଉ ଫୋନ୍ ନାହିଁ ନା ଫାନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୃତଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନିନ୍ଦୁକମାନେ, ପିତୃମାତୃ ନିନ୍ଦୁକମାନେ, ବନ୍ଧୁ ନିନ୍ଦୁକମାନେ। ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି, କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ବନ୍ଧୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା, ସେ ହେଉଛି କୃତଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ। କୃତଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ହିସାବ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କ ଘର ବି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଖାଇବି ଡୁମୁକଟ, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। କାହିଁ କହିବି, କାହିଁ ଡୁମୁକଟ ହବ ପାଇବି, କାହିଁ କ'ଣ ଦରକାର।
ତେଣୁ ଜୀବନରେ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ ନା। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। କୃତଜ୍ଞ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗ। କୃତଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ନିଜେ ନିଜେ କାନ ମୋଡ଼ି ନାକ ମୋଡ଼ି ଚାପୁଡ଼ା ମାରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦିନେ ଭୁଲ କରନା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି, ବାହାଦୁରୀ କଥା କହୁନି। ବାଲୁଗାଁରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହିଲି, କୁଆଡ଼େ ବଳିଆ ଯାଉଥିଲା ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ପିଆଜ ରସୁଣ ବିହୀନ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଖାଇଲେ, ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଖାଇଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ଲୋକ ଖାଇବେ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଠା ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଖାଇ ପିଇକିରି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲୁ, ହିସାବ କଲୁ। ଯେତିକି ଜଣ ଖାଇଲୁ ତାରୁ 2ଟା ଲୋକଙ୍କ ହିସାବକୁ ଆଉ ସିଏ ପାଇଲାନି କି ଆମେ ଦେଲୁନି, ଜାଣିକିରି ଦେଇନୁ। ଅଧାରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଚାଲିଲୁ। ବାଟରେ ମୋତେ ମନୁ ଭାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି ଆମର ଆଶ୍ରମରେ, ସେଇ ସୂଚେଇଲା ବାବା ଆମର 11 ଜଣ ଖାଇଲେ, ଆମେ 9 ଜଣଙ୍କର ପଇସା ଦେଲେ। ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭୁଲ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଡେରି ହେବ। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଇଯିବା। ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବି ଚାଲି ଆଇଲୁ, ଆଉ ଆମର ମନେ ନାହିଁ। କଥାଟା ମନ ଭିତରେ ରହିଲା, ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହେଇଯିବୁ। ବର୍ଷେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ହୋଟେଲରେ ରହିଲୁ। ସେଇ ଦୋକାନ ପିଆଜ ରସୁଣ ବିନା ଦୋକାନ, ସେଇ ଦୋକାନରେ ଖାଇବୁ। ଆମେ ଆଗ କହିଲୁ ସେ ଦୋକାନୀ ଭାଇକି ନେଇ ଏ ପଇସାଟା ନେଇଦେବ। ବର୍ଷକ ତଳେ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ, 2 ଜଣ ବାବୁଙ୍କ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି, ତମକୁ ଦେଇନୁ। ତାପରେ ତମେ କହିବ ଆମେ ଟିକେ ସବୁ ଖାଇବୁ, ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଭାବରେ ଟିକେ ତିଆରି କରିବ। ବାବୁ ଯୋଉ ଖୁସି ସେ ହେଇଗଲା। ଇଏ ବେଇମାନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା, ଆଉ ତାକୁ ବାବା କାହିଁକି ସେ ହେଲେ? ଯଦି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଥାନ୍ତେ ବାବା କାହିଁକି ହେବେ? ତାଙ୍କ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଏ ବାବା ଆଜି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇ ଯିବ, ଗୋଟେ ଆଇଟମ କ'ଣ ବରାଦ କଲା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷ ପଣିଆ। କେହି ଜୀବନରେ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ ନା। ପିତୃ ମାତୃ ବାପ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ ନା। ଜେଜେ ମା, ଅଜା ଆଈ, ମାମୁଁ ମାଇଁ, ପିଇସି ପିଇସା, ମଉସା ମାଉସୀ, କାହାରି ପାଖରେ କାହାର ଉପକାର କରିନପାର, କିନ୍ତୁ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ ନା। ଯୋଉ ବାବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ମଜବୁତିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଥରେ କହିଲି, କୃତଜ୍ଞଙ୍କର ହିସାବ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, 5-7ଟା ହିସାବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବାମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ନାଁ ଧଇଲେ ସିଏ ଆଉ ମୋତେ ରଖିବେନି। କେଉଁଠି ବାଟରେ ଘାଟରେ ଦେଖିଲେ ବି ମୋତେ ମାରିବେ। ହଉ ସଜ୍ଜନ, ବୈକୁଣ୍ଠ କହିଲେ ଇଏ ସ୍ୱରଟା ବଳିଆର ହବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଏବେ ତ କୃତଜ୍ଞ କଥା ସଇଲା। ଇଏ ସ୍ୱରରେ କ'ଣ ସ୍ୱରଟା ପକେଇଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସୃଷ୍ଟିରେ ଯା ଦେଖୁ ସବୁ ତାହା ଠାରୁ ଜାତ, ସେ ନବରଙ୍ଗୀ ଜାଣେ କୋଟି ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେ ଯେତେ ମଜିବ তেতে পাউঠিব শান্তিকি ঝুরি মরু বৈকুণ্ঠ
ଝୁରି ତା ପ୍ରେମ ତା ଭଲ ପାଇବା କୁ ଝୁରି ଝୁରି ବୈକୁଣ୍ଠର ଦିନ ସରିଯାଉ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହେ ମଣିଷ, ଯେତେ ମଜିବ ସେତେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ସିଏ ହିଁ କୋଟି ସୃଷ୍ଟିର ତତ୍ଵ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଭଗବାନ। ଯାହା ଦେଖୁଛ ସବୁ ତାହା ଠାରୁ ଜାତ। ଆକୁ କିଏ କହିଲେ? ଜଳୌକା ସାଧକ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏକ ମୁଖ ହୋଇ ଡାକିବା ନାରାୟଣ, ତାହାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଆମ୍ଭର ମନ। ଡାକିବା ବିପଦ ଆସୁଛି, ବିପଦ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଏକମୁଖ ହେଇ ଗୋଟିଏ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଗୋଟିଏ ନାମରେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କର, ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଶୁଣିବେ। ମଧୁ କହିଲେ, କାକୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଚିନ୍ତି କଟାଳ କର ମଧୁର ମତି। ହୃଦ ତେଣୁ କାକୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଚିନ୍ତି କଟାଳ କରଇ ମଧୁର ମତି, ମାନେ ମଧୁ କହୁଛନ୍ତି କିଶୋରୀ ପତି କର ହୃଦ ଦେଶ। ମତେ ଶାନ୍ତି କର, ମୋର ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତି କର ଏବଂ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି କର। ତେଣୁ ସିଏ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? କାକୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଚିନ୍ତି, ହଁ କିଶୋରୀପତି। କିଶୋରୀପତି ମାନେ କୃଷ୍ଣ। ହଉ ସଜ୍ଜନ, ମଧୁ ଆମକୁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ଡାକ, ଅଭିରାମ କହିଲେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଡାକ, ସୃଷ୍ଟିକି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଡାକ, ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠ ବି କହିଲେ ସେଇ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଡାକ। ବାୟା କହିଲେ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ ନା। ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକର ଏକ ଶୁଭ ପ୍ରଭାତରେ ବଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଦେଇ ରହୁଛି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ କମଳ ନୟ ନୀଳଜି ବୃତ କୃଷ୍ଣ କମଳ ନୟ ভালে গোরচন সোহে নন্দ কানা, ভালে গোর অধরে মূর বাদন, অধরে মূর রাধে রাধে।
कम